तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्. Therefore, Arjuna, remember me at all times and fight. Dedicate your mind and intellect to me, and you will reach me alone without any doubt whatsoever. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನೇ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ಪಡೆಯುವೆ.